салом алайкум бачаҳо. Имрӯз мо дар мошинбозори шаҳри Кӯлоб қарор дорем. ҳатман дар канал обуна шавед, видеои моро то ахир тамошо кунед, лайкҳои худро дариғ надоред. рафтем. курси имрӯза рубл 1000 рубл баробар ба 145 сомон. мошин савдо шуд бачаҳо. Tangen люкс бачаҳо. Солиш чанд ака? 2006 солиш. BMW тройка бачаҳо. Солиш 99 сол. Opel Caravan бачаҳо. Солиш 95 сол. Opel Sedan бачаҳо. Светиш кабуд. Солиш 99 сол. Daewoo Nexi бачаҳо. Солиш 95 сол. Opel Хаҷибек бачаҳо. Светиш сирф. Tangen люкс бачаҳо. Солиш 2000 люкс бачаҳо. Солиш чанд ака? 2006 солиш. Задний вид. 4 та баллонш навай. Дискай простой задаги. Қисми салон. Дарунаш. Пробегаш наметова. Кондиционер надора. Коробкаш механика. Моторш чанд ака? Моторш як газ бензин ака? Газ бензин. Документош чанд қайдига ака? Надора документа? Документ надора. Чанд сумаш гуфтен ака? 10,000 мешидагиш. На бачаҳо 10,000 сомон мешидагиш. Я номери телефон метака? 085 05 45 62. На бачаҳо занг бизанед, қатяка суҳбат кун. 10,000 сомон. Родной краскашай задагӣ, пусидагӣ надорад. BMW тройка бачаҳо. Солиш 99 сол. Солиш 99 сола. BMW тоза. Парктроника дора. 4 та баллон навай. Скош пачка. Задний вид. Потолокш навай. Дранш тоза. Дари пеш электропакета, кондиционер дора, коробкаш механика. Пробегаш 325,000. Моторш чанд ака? Моторш 1.16. 1.8 простой. Документош чанд қайдига ака? вагон оли документ надора ака? Документ надора. газ бензин ака? бензин холи. чанд сомаш гуфтен ака? чанд ака? 50,000 бо савдо мешава. я номери телефон мети ака? номери телефон ягон номери телефон ягон хонагӣ боша мешава ака? 985 бо 985 085. ина бачаҳо занг бизанен қатъи ака суҳбат кунем, бо савдо мешавам. Opel Caravan бачаҳо. Солиш 95 сол. Светиш саусча. Чорта калпак дора, балонаш пачка. қисми салон. багажаш барои боркашӣ хеле мошини хуб.
الکتروپاکت نیست، پرستوی 216,000 پرابگ داره، کانسنر نداره، کاروبکش مکانیکه، لوک نداره بچه، پتالوکش نواه. موتورش چند اکا؟ موتورش 6 پرستوی. داکومنتش چند خیلی دیگه اکا؟ ترانزیته. گاز بنزین اکا؟ گاز بنزین اکا؟ گاز بنزین 28,000 با سودا میشه. 28,000 با سودا میشه. نمره تلفن میتونم 218 41 51 20. نه بچه زنگ بزنه قطعه کن با سودا. اوپل سیدان بچه سویتش کبود، سالش 90 سال. زاد میوید 4 تا کالپازلگه، رزینش نرمانه، قسمی سالان چخول کشیدگی، پتالوکش نوه، نرمانش توزه، الکتروپاکت نیسته، پرابگ 326,000، کانسنر نداره، کاروبکش مکانیکه، لوک داره بچه ها. موتورش چنده اکا؟ یک 6 پرستوی. گاز بنزین اکا؟ چند تا میگرده اکا 10 تا خطی؟ میگرده یا 90 ساعت اکا؟ 90 ساعت میگرده. داکومنتش چند خیلی دیگه؟ وجود نداره؟ وجود نداره. چند سومش گفتین اکا؟ 23,000 با سودا میشه. یا نمره تلفن تون ابگه نکرد. نمره تلفن تون 988 14 49 نه بچه زنگ میزنن قطعه اکا با سودا کنین. سودا میشه. دایوان اکسی بچه سالش 95 سال، رنگش سفید، زد میوید، دیسکوش پرستویه، 4 تا بالا نرمال نیست یعنی قسمی سالان 12 گفته سیم با سودا 12 که با سودا. پرابگش 357,000، کاروبکش مکانیکه، کانسنر داره، پتالوکش بچه 14 الکتروپاکته. گاز بنزین اکا؟ گاز بنزین. داکومنتش چند خیلی دیگه اکا؟ یا موزیوتر موندگه؟ موتورش 6 پرستوی اکا؟ موتورش 6 پرستوی. چند تا میگرده اکا 10 تا خطی؟ 100 بالا میگرده. چند سومش گفتین اکا؟ 12,000 با سودا میشه؟ 12,000 با سودا میشه. یا نمره تلفن تون ابتن اکا؟ 918 23 22 18. نه بچه زنگ میزنم قطعه اکا با سودا کنیم. اوپل خجیبک بچه سویتش صرف، سالش 97 سال، چهار تا دیسک زیگه، بالانش نوه، قسمی سالان، قفل، الکتروپاکت نیسته، پرابگ 350,000، کانسنر نداره، کاروبکش مکانیکه، تلویزیون داره، زدنی کامera، لوک داره بچه اینا. سالش 97 اکا، گاز بنزین خالی. داکومنتش چند خیلی دیگه اکا؟ داکومنتش بوچیده. موتورش چند اکا؟ موتورش 6 پرستوی. 6 پرستوی موتورش. چند سومش گفتین اکا؟
26000 با سودا میشه. در نمره تلفن میتی اکا 985 93 03 69 95. نه بچه ها زنگ میزنن خطی اکا با صحبت کنه ارزان میشه. تنگن لوکس بچه ها سالش 2008. گاز بنزینه اکا؟ گازی خالی؟ گازی خالی قسمی سالان تفا پرابگش نشان نامتا کنسانر نداره کاروبکش مکانیکه موتورش یک که چند تا میگرده که 10 تا گاز خطی؟ نه گشتم دکمنتو چند تا که؟ تو دکبره چند سونش گفته نکه؟ 13 تا با سودا میشه. یا نمره تلفن میتی که؟ 988 88 2342. اینا بچه ها زنگ میزنن. موتورش نواه، اینا بالونش نرمال نی، خیلی اسکیپ راستوی زده گه.